मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी शुक्रगुजारी करता कि यीशु नासरी ने आज अपने हादिम को ये मौका फ़राहम किया, और खुदावंद आप सबों को बरकत दे जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के कलाम को सुनते हैं। और जितने भी खुदा के लोग इस मैसेज को सुनते हैं, खुदा उनको, उनकी नस्लों को, उनके घरानों को, उनकी ज़िंदगियों के अंदर अपनी कुदरत को जो है वो जारी करे। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, मुझसे लिपटे रहो। आज हम ये सीखेंगे कि जो मसीह यीशु के साथ लिपटा रहता है, जो मसीह यीशु के साथ दिल लगाता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। यिर्मयाह उसका 13वां बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जैसे कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है, मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके स्वभाव से मेरा नाम हो और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े, सुन जाने पर खुदावंद की हास बरकत तो साब बोले आमीन। मेरे चीज़ों, कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और यिर्मयाह के ज़माना के अंदर बेशुमार झूठे नबूवत करने वाले लोग उठ खड़े हुए और झूठी नबूतें जो है वो करने लगे। और खुदा के लोगों ने सवाल किया कि हम किसका यकीन करें। और खुदावंद ने कहा कि जो कलाम पूरा हो उसको मैंने क्या किया है जी, मुकर्रर किया है। और खुदावंद ने कहा कि अगर ये मेरे होते तो इन लोगों को बदी से, बुरे कामों से क्या करते जी, रोकते। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, ठीक है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है कि मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम उस वक्त बनी इसराइल के साथ खुदावंद ने किया, यहूदा के घराना के साथ किया, और आज मेरे घराना के साथ, मेरे और मेरे घराना के साथ, आपके और आपके घराना के साथ ये खुदा का कलाम है। क्योंकि कलाम में खुदा के अंदर लिखा है, और वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम को सब नामों से ज़्यादा अजमत जो है वो अपने कलाम को दी है। और यीशु मसीह के माँ बाप, बहन भाई मिलने के लिए आए, और यीशु ने कहा कि वो कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी जो है वो बहन, वो है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है, खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया और यिर्मयाह से कहा कि ए यिर्मयाह, तू एक कमरबंद ले और उसको पानी में मत भगोना, और तू ऐसा करना, उसको जाकर चट्टानों के अंदर जाकर छिपा देना। और जब उसको बाहर लेकर आए, कुछ फिर शायद के अंदर लिखा है, और बहुत दिनों के बाद यूँ हुआ कि खुदावंद ने मुझे जो है वो फरमाया कि जा उस कमरबंद को जो तूने छिपाया था उसको बाहर निकाल, और उसका हाल देख के उसका हाल जो है वो क्या हो गया। जब वो उसको लेकर आया, उस चट्टान में से बाहर लेकर आया, तो वो नया कमरबंद जो है वो किसी काम का ना रहा। तो खुदा ने उससे जो है वो यूँ कलाम किया, देख वो कमरबंद अब ऐसा खराब हो गया है कि किसी काम का ना रहा। मेरे चीज़ों, जनाब मसीह यीशु ने क्या कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह ने सख्त कलाम सुनाया तो बेशुमार शागिर्द, दूसरे लोग उल्टे फिर गए। तो यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा है, पतरस क्या तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है? तो पतरस ने क्या कहा कि ए मालिक, हम किसके पास आए, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो आपके पास हैं। जो यीशु मसीह के साथ दिल लगा लेते हैं, और जो जब कमरबंद की तमसील यीशु मसीह ने इसलिए दी ताकि लोग जाने कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का तरस होगा, खुदा का रहम होगा, खुदा की हजूरी होगी, खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी के अंदर जारी और सारी होगा, और आप जिस भी जगह पर चले जाएंगे तो खुदा का पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा, और खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो जारी और सारी होगा। ज़बूर 91 के अंदर लिखा है, 14वीं आयत के अंदर, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है।
وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کے درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ کسے دکھاؤں گا؟ جو خداوند خدا کے قدموں میں ٹھہرا رہتا ہے، جھکا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے اور خداوند خدا کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتا ہے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ جب ہمارا دل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لگا ہوگا تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جہاں پر ہمارا جو ہے وہ جہاں پر ہمارا مال ہے، دل بھی ہمارا وہاں پر جو ہے وہ لگا رہے گا۔ اگر ہماری اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کیونکہ تم قیمت سے خریدے گے، پس اپنے بدن سے یہوہ خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر کرو۔ اور مسیحی لوگ اس قدر خدا سے پیار کرتے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے خدا سے لپٹ جاتے ہیں، خدا کے خادموں کے ساتھ رابطہ میں جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کی زندگی کے اندر مصیبت ہوتی ہے تو جو ہے وہ اپنے میرے گھر کے اندر جو ہے وہ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو کال بھی نہیں اٹھاتے، پاس سے یوں گزر جاتا ہے کہ جیسے کبھی جو ہے وہ جانتے ہی نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، لوگ کیا ہے، خود غرض ہیں، اور ایسے لوگ پراپر برکت کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ اور پھر بھی خدا نے ہمیں ایسا دل دیا ہے کہ جب پھر ان کے اوپر مصیبت آتی ہے پھر خدا بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے لوگ کیا ہیں جی، پریشان ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، کہ آپ نے مسیح یسوع کے ساتھ دل لگایا ہے۔ اگر آپ نے مسیح یسوع کے ساتھ دل لگایا ہے، اور جس کے ساتھ دل لگ جاتے ہیں کئی گھنٹے کئی جو ہے وہ دن، ہر منٹ ہر سیکنڈ اس کے ساتھ جو ہے وہ گھنٹے با گھنٹے انسان اگر کسی کے ساتھ دل لگ جائے اور وہ فون پہ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ کئی گھنٹے بات کرتے ہیں، کیا آپ کی گھنٹے کتنی گھنٹے آپ کی دعا یا زندگی ہے؟ مصیبت آپ کی بہت بڑی ہے۔ یوں کہوں گا کہ آپ کو کسی کو کینسر ہے اور وہ ڈسپرین کی گولی کھا کر کہتا ہے مجھے آرام آ جائے گا، کیا آپ کا آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور کینسر کی بیماری بڑی جو ہے وہ اس کا بڑا علاج کرنا پڑے گا۔ مصیبتیں آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہیں، دعا یا زندگی بہت کم ہے۔ کیا خوب خدا کے بندہ جو ہے وہ خدا کے بندہ داؤد نے کہا کہ اے خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا اور میرے لبوں کے دروازہ کی نگاہ بانی کر تاکہ میں تیرے ساتھ لپٹا رہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا۔ آج لوگ سرفراز ہونا چاہتے ہیں لیکن یسوع مسیح کے بغیر، لیکن یاد رکھے ہم یسوع مسیح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم مٹی کے ڈھیر اور خاک اور راکھ ہیں، ہمیں کوئی خوبی، ہمیں کوئی لیاقت، ہمیں کوئی صلاحیت نہیں۔ اور جب مسیحی گھرانوں کی زندگیوں میں کوئی خوشی آتی ہے، خدا کسی کو کوئی بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، نیا گھر دیتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، اس قدر نافرمانی کرتے ہیں، اس قدر شیطان کو خوش کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ یسوع ساڈا دیسی یسوع دے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ کیا آپ نے یسوع کا نام پہچان لیا ہے؟ جب آپ یسوع کا نام پہچان لیں گے تو خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کیا کرتے ہیں جی؟ پیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں رومیوں کے نامحت پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کے اندر لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو تو جان لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطن خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ میرے عزیزو، لوگوں نے خدا کو جان تو لیا ہے لیکن اس کی خدائی کے لائق، اس کی جو ہے اس کی شان کے لائق، اس کی بزرگی کے لائق، اس کی شکر گزاری کے لائق جو ہے وہ اپنے آپ کو مسیح یسوع میں جو ہے وہ نہیں لے کر آ رہے، اور خدا کی برکت کو جو ہے وہ ریسیو ان کی زندگی میں نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے مسیح یسوع کو جو ہے وہ جان لیا ہے، نام سنا ہے کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف جو ہے وہ 0/0 ہے۔ کیونکہ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو خدا نے کیا کر دیا جی؟ اندھا کر دیا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے
जो नशा के अंदर, बदकारी के अंदर, हरामकारी के अंदर, जनाकारी के अंदर, दुनियादारी के अंदर, और जो है दुनिया की जो है वो रस्म रवाज को मानते होंगे, और कलाम ऐसे उनको आता होगा जैसे कि ये कितने बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन अगर अमल की बात की जाए तो कलाम खुदा के अंदर क्या लिखा है? दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। और जनाब मसीह यीशु ने कहा कि हमने इस जहाँ की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमारी जब अकल नहीं हो जाएगी, अकल कब कैसे होगी? जब हम मसीह यीशु को अपने दिल में शख्सी तौर से कबूल करेंगे और ये कहेंगे कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। आगे यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तरीके में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरा से जलवागर हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते कि यीशु नासरी ने हमें इस रोए ज़मीन पर ज़िंदा रखा और यहाँ पर लिखा है कि खुदा का नूर हम पर क्या हो गया जी? चमक चुका है। इब्रानी रोमियोस का 5वां बाब 5 आयत के अंदर लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। अगर आप ये मसीह यीशु के साथ लिपटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, मसीह यीशु के साथ वाबस्ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो क्या करेगी? फल लाएगी। और मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। जब आप बादशाह यीशु मसीह के पास जाएंगे आपको शर्मिंदगी हासिल नहीं होगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ जो है वो लिपटे हुए हैं। यीशु मसीह आज और कल अब तक यकसा खुदा है। खुदा आप सबों को बरकत दे। मसीह यीशु के साथ लिपटे रहिए, खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी प्रोवाइड करेंगे। खुदा आप सबों को बरकत दे। बहुत शुक्रिया।